dɔnkili kɔrɔba do dɔnkili min n'a dara Segu kununko kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnkari a bi jiri dɔ de maana jiri i b'a dɔn wa ayi o fɔ n ye dɔnkari ye jiri ŋɔnima de maakɔrɔ ye min fɔ n ye jiri de don ŋɔni b'a la a ŋɔni in sɔli kurulen don n'a y'i sɔgɔ baga de b'a la a ka farin i y'a faamu n'i y'a mɛn dɔnkari k'a bila furu dɔnkili la tarikuba de kɛra koba de kɛra Segu min kɛra kɛlɛ ye ni kɛlɛ in labanna dɔ ka se kan min ye se sɔrɔ o de ye dɔnkari ŋɔni meleke masakɛ denmuso kunkolo la fa ka ji bɔ ka sigi a kun ka lɔgɔ d'a kun o tuma ka sɔrɔ ka denmuso tɔ bila a ɲɛ dɔnkari dɔnkili dara denmuso fɛ ye de tabarikala aw kɔni aw taara Bamako de fɛ ye don jumɛn aw taara Bamako de fɛ dɔnkili lamɛn ni fɛnw fɛ a tɛ sigi maakɔrɔ kɔrɔ ka baro kɛ ka dɔɔni sa nin fɔra n ye tasuma ciyɔrɔ la barokɛyɔrɔ la surafana dunnen kɔfɛ ka cɛkɔrɔba ka siranbɛtɛ ta ka d'a ma k'a ka woro kunkuru ta ka d'a ma a bɛ woro ɲimi n sigilen bɛ tɔw bɛɛ y'u tɛgɛ ko k'u tɛgɛ jɔ su to a la ka taa n sigilen bɛ tariku dira ma ye de i jilaja dɛ nin fɔra n ye dɛ dɔnkari tɔ in i na tila k'a mɔmɔ don wɛrɛ n bɛ tila k'a f'i ye a tɔ kana bɔ i kɔnɔ dɛ ayi a tɛ bɔ n kɔnɔ bolo don a tɛ bɔ n kɔnɔ nka k'i bolo don ni n'aw tora k'a kuma bɔ o b'a ja i bolo don tile kana guwan o b'a ja i bolo don Bɔjabate ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako mun bɛ fasiriba n'o ye Daba Bala Keyita ye nin y'a ka sɛbɛn ye Daba Bala Kodi Daba Bala Keyita ko a ko don tɛ wele donna fiyewu fɛn min ye jamana faamaw ye u ye wuli ka jɔ min kɛ o kɔni ye san laban in na o de ye k'a fɔ sankura daminɛ fɛn min ye jɔnjɔnbadi ye n'o kɛra médaille ye u y'a cɛ k'a yɛri sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ médaille dili jamana kɔnɔ kojugu tɛ sabula a b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw tɛ fitiri wale ye u bi maaw ka ɲuman dɔn nka ni médaille bɛ di a kan ka sɛbɛn fɛn minnu na a n'a kan ka taa sira minnu fɛ olu de kan ka jateminɛ maa minnu bɛ yen n'a kan ka d'olu ma n'olu n'a ka kan tigitigi n'olu y'a wuli ka jɔ kɛ médaille yɛrɛ sigira hakilina ni layidu kan minnu kama n'olu y'o dafa bɛɛ médaille kan ka d'olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko zeli médaille di min n'a daminɛlen filɛ médaille di in kɔni u ye ko in fanga yɛrɛ de bɔ a la k'a barika ban pewu ni k'a kɛ kolankolon ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Modibo Keyita tile ale de wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ fɛn min ye médaille ko ye a ka don jamana kɔnɔ sabula jamana den dɔw bɛ yen minnu b'u cɛsiri su fara tile kan u bɛ taa sɛgɛn baara la an'u bɛ baara caman kɛ jamana ye nka fɛn min ye jamana ye hali ye sanu ni wari d'u ma o t'u sara bɔ o tuma walasa jamana kana ɲinɛ u kɔ u su kɔfɛ u balolen u bɔnnaw u mɔdenw n'u siyaw n'u ye médaille gulonnen bɛɛ u b'a dɔn k'a fɔ u mɔkɛ n'u bɛnbakɛ ye sɛgɛn min kɛ jamana ye sɛgɛn in ma kɛ fu ye o tuma a b'u sɔn u yɛrɛ ye dimi min b'u la a n'u mɔkɛ ye tɔɔrɔ min kɛ a b'a k'u fɛ sɛbɛnnikɛla ko médaille nakun filɛ nin dɔrɔn don kosɛbɛ médaille nakun ye nin dɔrɔn ye Daba Bala Keyita ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye médaille ye maa min bɛ n'o b'a ko bɛɛ lajɛlen kunna o ye jamana kuntigi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ médaille n'i y'a mɛn tubabukan na médaille maa min ye koba kɛ n'o ye mérite national ye a bɛ di o de ma sɛbɛnnikɛla ko a ko salon fɛn min ye jamana kuntigiw ye ka taa fara fɛn min ye jamana fanga ɲɛmaaw ye bɛɛ lajɛlen y'i ka médaille di kɛ a bɛɛ lajɛlen si ma si makɔnɔ bɛɛ lajɛlen y'i ta k'i yɛrɛ kolo la médaille nana ka na yɛri bɛɛ lajɛlen kana k'a kɛ i ko marabatigɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye ɲinan médaille di fana ye o kelen don maa dɔw bɛ yen médaille yɛrɛ minnu kan na n'o kɛra sababu ye maa caman k'i yɛrɛ la ɲininka sabula salon ko n'i hakili b'a la jamana kuntigi n'o ye Ibrahim Boubacar Keyita ye a furumuso Madame Keyita Aminata Mayiga a ka kuntigila u ye médaille tara o disi la o kɔfɛ fɛn min ye ɲinan ye Ibrahim Boubacar Keyita a ka kunbafila médaille taralo fana disi la sɛbɛnnikɛla ko ka bɔ médaille yera ka ban maa caman kɔni wulila kuma caman na ani wuli kajɔ caman na sɛbɛnnikɛla ko ale m'a fɔ kuntigila wala kunbafila ni médaille mankanɛ nka jateminɛ de kan ka kɛ ni médaille bi di jɔnni ni jɔnni fɔlɔ de ni médaille ka kan ka kɔn jɔnni ye maa min n'a ka kan ka kɔn ye n'a dir'o tigi ma ɲɛ i bɛ ɲugu i ta la et ça c'est clair maa minnu ni médaille ka kan mɔgɔkɔrɔbaw la ani minnu ye baarabaw kɛ n'i pan'olu kunna ka taa di maa wɛrɛ ma minnu b'u dugu ma hali n'i y'a d'u ma sa u bɛ ɲugu u ta la politique ko don mun de bɛ politique ko tɛ min na médaille ni politique tɛmɛ ni ye
Dababala Keita ko a ko di a ko jamana faamaw maa t'a dɔn yala u bɛ médaille di cogo min u b'a di ni sira jumɛn ye u b'a di ni hakilina jumɛn ye jɔn de b'u bilasira yala u bɛ ɲininkali kɛ wa u tɛ ɲininkali kɛ wa sɛbɛnnikɛla ko o ɲininkali tɔmi bɛ nka maa tɛ se k'a faamuya k'a fɔ maaba dɔw bɛ ani maa koloma dɔw bɛ jamana faamaw bɛ médaille di ka ɲinɛ o kɔ o ye kabako ye a ko a bɛ misali di professeur Mamadou Lamini Traoré Mamadou Lamini Traoré min n'a ye école caman kala ka na laban ministériya la a sara k'a to ministériya la chevalier de l'ordre national a m'o sɔrɔ diden a m'o sɔrɔ ka taara disi la fo a salen kɔ o tuma u sɔrɔla ka taa médaille taara disi la à titre posthume sɛbɛnnikɛla ko fɛn min y'o médaille in kɔni ye o kɛra médaille fu ye sabula maa caman b'a fɔ sani maa min ka jɛgɛjala kɛ ka su fifa i kun k'a kɛ naji ye a ɲɛnama k'a min n'o kɛra o bi fisaya ma sɛbɛnnikɛla ko a ko Mamadou Lamini ta in tɛmɛnen kɔfɛ médaille wɛndɛrɛ min n'a bi senna i b'a fɔ marabatiga ɲinɛn kɛlen bɛ dankɔrɔba caman kɔ a ko ale bi misali saba dɔrɔn di Mundaga Tall Senidi faso yiriwatɔ Bamu a n'a ka kan Bamu ta n'a ka kan Maître Mundaga Tall a ye wuli ka jɔ min kɛ jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ avocat ŋana kuwalen don fɛn min ye députéya ye a y'o kɛ ni ka t'o minɛnw da parti min bɛ n'o ye Senidi faso yiriwatɔ ye o président don minnu ye démocratie tu tigɛ an ka jamana kɔnɔ ka kɛlɛ wuli k'a jɔ min bɛ se k'a to Mali ka don jɛmu fanga na Maître Mundaga Tall a b'a cɛ man jaki ka na laban ka ministère k'an ka jamana kɔnɔ ka t'o bila minɛn d'a ma jɛgɛ a bolo yala médaille bɛ se ka wɛndɛrɛ jamana in kɔnɔ cogo jumɛn na fɛn ma di Mundaga Tall ma politique ko don oui, lui il est de l'opposition maintenant. Oui, c'est vrai. Maintenant lui il critique. Sɛbɛnnikɛla ko a ko Maître Mundaga Tall tɛmɛnen ka bɔ yen an kana diinɛ ɲɛmaaw la maa dɔ bɛ yen min n'a ti kuma a dɔnnen tɛ i t'a réseaux sociaux kan i t'a kumakan mɛn a kɔni bɛ diinɛ baara in na a muɲunen don a da dilen bɛ ɲinɛn kelen b'o kɔ Imam Kɔkɛ Kale Bamakɔ misiriba alimami ɲinɛn kelen b'o kɔ a bɛ se ka faamu cogo jumɛn na n'u bɛ wuli ka jɔ kɛ san o san seli fitinin fara seliba kan ni diɲɛ lajɛba fɛn o fɛn bɛ kɛ ni président b'a a ɲɛma ale de b'u ɲɛfɛ fasiriba ko El Hadji Kɔkɛ Kale an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye maa minnu ni médaille ka kan ni ɲinɛn kɛr'u kɔ fewu jamana fɛ Imam Kɔkɛ Kale ale b'a camancɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Bamakɔ misiriba ye k'a ta san 1999 la ka n'a bila bi la jamana kuntigi minnu tɛmɛna Alifa Umaru Konare Amadou Toumani Touré Jɔnkunda Traoré ka na bila Ibrahim Boubacar Keita la ka tɛmɛ Amadou Aya Sanogo o min ye fanga jason kɛ Imam Kɔkɛ Kale a ye nin bɛɛ lajɛlen de laseli o tuma an bɛ don min na i ko bi médaille taara ni ka wɛndɛrɛ diinɛ ɲɛmaa caman na nka ɲinɛn kɛra Imam Kɔkɛ Kale kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa caman bɛ ɲinɛn kɛlen bɛ minnu kɔ minnu dalen b'u ka so minnu ye juru don jamana in na sɛbɛnnikɛla k'u ma sanu ɲini u ma wari ɲini nka jamana ka koɲuman dɔ n'a ka tasibila ɲinɛn kɛlen b'olu kɔ a dɔ tɛ nkɔnifɔ yɔrɔ ye wa yɔrɔ Sidibe Saranyɔrɔ a kelen ye dɔnkili min da volume 44 k'a bila sugu la a fana ma fɛn sɔrɔ foyi ma d'a ma a ye dɔnkili min composé a ka ca ni dɔnkili 500 ye a ye foli min kɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan a ka ca ni foli 2000 ye nka foyi ma d'a ma a jamana filɛ dɛ hali dɔgɔkun tɛmɛnen san 90 kɔ a kelen ye terroriste maa 2 de minɛ Buguni kɔfɛ a kelen cɛkɔrɔba ka juru k'u la k'u siri ka gendarme wele k'u d'u ma u taar'u ka so f'i ye u ye PM 20 b'u ka so hali ka da o acte dɔrɔn ma ani médaille ka kan o d'a ma ka so politique ko don ni t'u kɛrɛfɛ hakili tɛ to i la jamana in médaille ko kɛra ko dɔ ye ko i bolo don damanda de bi sɛbɛkɛlaw dimi sɛbɛnnikɛla ko a ko médaille ɲinanta minnu dira ani san dɔ minnu tɛmɛna médaille ko u y'a barika bɔ a la sabula ni médaille bɛ di sariyaw de b'a la misali médaille minnu n'olu bi di a ko fɛn min ye officier minnu n'olu bi di o maa minnu kan ka ta ka kɛ officier san kɔnɔ o man ka tɛmɛ maa minnu kɛra chevalier kɛmɛsira o kɛmɛsira maa 20 kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa minnu bɛ kɛ commandeur ye kɛmɛsira o kɛmɛsira chevalier minnu dira o man ka tɛmɛ maa 20 kan sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ kɛ grand officier ye kɛmɛsira o kɛmɛsira commandeur u man ka tɛmɛ maa 20 kan olu la sɛbɛnnikɛla ko nin si bonyalen tɛ u b'a yɛri cogo min ka d'u ye u b'a yɛri ten a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye médaille fɔlɔ ye n'a dir'i ma médaille walasa a ka da i disi la fonctionnaire sorasi wala baarakɛla fo a k'a sɔrɔ i ye san 10 de kɛ baara la baara kologɛlɛ o jaabi ka ye minnu bɛ ni médaille taara l'u disi la u ye san 10 k'a la wa a bɛɛ de b'a la fonctionnaire bi baara daminɛ faama kɛrɛfɛ a ma mɛn san 1 san 2 u bɛ taa médaille da i disi la o b'a diya o
Mali do sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu fana bɛ kɛlɛyɔrɔ la sɔrɔdasiw minnu bɛ n'u ye wuli ka jɔ kɛ u ka baara nafa kama ka jamana bɔ nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye maa min ye grand croix de l'ordre national o de bɛ wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye o ko ninnu ye ka décret ta spécialement décret min kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka médaille di olu ma n'o bɔra la ka médaille cɛ k'a yɛrɛ i b'a fɔ marabatiga politikimaw teri siraw furu siraw ani fɛn min kɔni ye kanuɲɔgɔn sira ka médaille ta k'a yɛrɛ kɛ o fɛ fɛn min ye jamana lagosiliba de don sabula maa minnu bɛ n'olu ye sɛbɛkɛlaw ye n'olu ye dusutigiw ye a bɛ salaya don olu la wa médaille ko a valeur bɛ bɔ a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la la sirène jeune sunu ne bɛ tigɛ don fasiriba n'o ye AD a ko hali bi an ka to sira tɔw guwan jeune sunu min ye po lajɛ ye malidenw tɛna ɲinɛ nin kɔ ntɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 13 jeune sunu lajɛ min bolo dara faransi jamana kɔnɔna la fasiriba ko a ko min ye faransikɛw ka jamana kuntigi n'o ye Emmanuel Macron a ye wele bila a ka cɛkɔrɔba 5 ma u kana u ka ɲɔgɔn ye u ka kuma u ka jamana kunkan ko kan a ko cɛkɔrɔba 5 mun welela n'i y'a lajɛ u bɛ tɔn kɔnɔ tɔn min ko G5 Sahel Mali yɛrɛ bɛ o cɛmancɛ yɛrɛ la a ko jɛrɛjɛkulu sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye tɔɔrɔ jugu mun bɛ an kan fitinɛ jugu mun bɛ ka bɔ terroriste banbanciw yɔrɔ an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ka fu siri a dan na an k'an da don file kelen na ni k'a fiyɛ ɲɔgɔn fɛ Emmanuel Macron ale de bɛ an kɔkɔrɔ ni k'an jukɔrɔma tintin a baara la faransikɛw ka cɛdenw n'o ye Barikani ye yɔrɔsodu n'i y'a lajɛ o fɛnfɛnni bɛ an ka dugukolow kan Barikani nakun fila dun t'u la o de ye ka n'an dɛmɛ ka banbanciw kɛlɛ nka banbanciya wale don o don dɔ de bɛ ka fara kan mun bɛ yen Emmanuel Macron ɲuguɲugu a cayara kosɛbɛ fasiriba ko siga kɔni tɛ min na ka kɔn lajɛ ɲɛ juma tɛmɛnen n'o bɛnna janvier kalo tile 10 ma Bamako ale kɔni goniyara baki goniya min don o de ye malidenw ka bɔ ni k'an kangara Barikani u bɛ waleya jugu mun na an ka faso Mali kɔnɔna la an ka yira Macron na k'a fɔ k'an tɛ mun na Macron a bɛ ka dogodogoni baara minnu bolo dara an ka jamana in kɔnɔ janfan kɛnɛ kan da don maa minnu ye taama in bolo da journaliste Seydou i b'a ye k'a fɔ ko Macron a ka masakɛbolo la n'o ye Élysée ye a ye a ka service de renseignement caman de bila ka na an ka jamana in kɔnɔ ni kana dɔdɔlimaliw kɛ fɛn o fɛn kɛra nin kalo in tile 10 journaliste Seydou k'a daminɛ fo ka taa fɔ k'a kun cɛra a kisɛ kelen a ma dogo faransikɛw la sabu min y'u ka finitigilaka minnu tun bɛ civiliw la u bonnen tun don an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maa minnu yɛrɛ fana tun ye taama labɛnbaw ye voilà mercenaires tun bɛ fan bɛɛ janseru maa minnu yɛrɛ ye taama in kuma b'o da kɔnɔ ni ka maaw kimiru ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ tile 3 ka kɔn taama ɲɛ olu ka diɲɛnatigɛ baara bɛɛ lajɛlen kun dɔdɔlimalen don fo ka taa bila f'u siyɔrɔ la janseru min ye Emmanuel Macron a ko fɛn o fɛn kɛra an ka jamana in kɔnɔ ko hali n'a tun tɛ yan o tuma k'a fɛn fɛn kɛra misi kɛra jarati a ma tɛmɛ ale k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra a ye maliden minnu bɛ k'u kangara k'u ka sabali a ko maa minnu bɛ k'u kangara min ye Barikani a ka baaraw la faso Mali kɔnɔna la ka taa bila Saheli jamana 5 ni ɲɔgɔn cɛ ale ni min ye faransi ka kɛlɛkɛcɛw ye Seydou Macron y'a yira k'a fɔ o tuma u ka jamana ɲɛmaaw ma min fɔ k'u kana pan u ka jamana ɲɛmaaw kumakan kunna o tuma ko nin ye danbetanya baara ye a y'a fɔ dɛ n'a dabara cɛmancɛ ye nin cɛ nin y'anw tango ye a y'a fɔ dɛ Emmanuel Macron ko Seydou a ko a baara ta farafinnadenw ka sabali sabu baara bɛ olu ni ɲɛmaaw de ni ɲɔgɔn cɛ ni ɲɛmaaw y'a bila yɔrɔ min na k'olu tɛna se ka pan u kunna koyi ni masakɛ 5 u bɛɛ y'u ka kanubaga yira ka ɲɛsin ale ma u y'a yira k'a fɔ hali bi cɛdenw ka to u ka jamana kɔnɔnaw la o tuma ko jamanaden tɔw bɛ mun de nɔfɛ min ye Emmanuel Macron jamanadenw y'a yira k'a fɔ taama mun kɛra kalo tile 10 Seydou siga kɔni tɛ min na dusukasi min bɛ Mali yɛrɛ la dɛ o de ye faransikɛw ye sira min da Mali sɔrɔsiw ɲɛ kanti don Kidali 2013 o dusukasi b'an na dɛ ko n'i ye sɛkili foroko kɛtɔla ka maa min kun suwa gɔngɔnjugu ka janfa b'o la siga t'o la a ko munna faransikɛw ye sira da anw ɲɛ siga kɔni tɛ min na faransikɛw olu ka hakilinaw don min ye faransi ye a tun ye janfa mun na bɛ Mali kɔrɔnfɛbolo la Seydou janfa in bɛ dabolo jumɛn na an bɛ don min na ko bi dubabu ni barika mun bɛ jamana in kɔ o de ye ko jamana in kisi ni janfa jugu ma nɔ tɛ Mali hakilina ɲuman kun ɲɛsinnen t'a ma dɛ i ka jamana k'a tigɛ 2 ye Seydou Ala de y'i bɔ bolo la Ala ni ce Ala de y'i bɔ bolo la République de l'Azawad fiɲɛ ko ta ka bɔ n'o ye Mali kɔnɔ Ala de y'i bɔ bolo la
Fasiriba ko a ko min masa jalatigibali an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale min y'an ka jamana kisi ni k'a tanga hali bi min kɔni ɲama binna kɔlɔn kɔnɔ kun bɔra dɔ kɛra dɔ ma kɛ o tuma min ye kɛlɛ banbali min b'an da la hali bi an k'an kantigɛ da yira Faransi la jan ko u bɛ se k'an ka degun in ta ka bɔ an kan cogo min na sabu k'olu de ye degun in bila an da la wa k'olu de bɛ se k'a ta ka bɔ an kan kunnafoni filɛ an ye min b'o la sirɛni kɔnɔ AD ale ka sɛbɛnni don Boyabate bɔɲɛ laban ye boli ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Fasiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya ko a kadina tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ fiyewu Bamanji minnu bɛ n'olu kɔni kɛlen bɛ ka maafa ani armée janfali ni jamana burujali k'u taabolo ye waati laban in na u ta fila ni cɛtigɛ Mali armée n'o y'an ka faamaw ye u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye Moti dugu min bɛ yen n'o ye Jungani ye Jungani fɛn min kɔni ye maa camanba de ye minnu ka baara ye ka bɔmu jugu dɔ sɔrɔ a su tɛmɛntɔ ɲɛ u ye karaw k'u la payi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin kojugukɛlaw ye n'i y'a ye i b'i dala cɛ a la i tɛgɛ yɛrɛ de ma minɛ bɔrɔ la sabula fɛn min ye Mali sɔrɔ a su ye u taara goro yɛrɛ de k'u la k'u to dingɛsenni na mugujugu labɛnnen b'u bolo u bɛna jigin dingɛ kɔnɔ u ka ca maa tan ye minnu jafile kɔrɔ olu don maabilenni ninnu nin bɛɛ bilennen tɛ koyi fila bɛ nin na numu bɛ nin na bamanan bɛ nin na maraka bɛ nin na masiya f'i ye n ko maabilenni ninnu kana kuma don da nin bɛɛ bilennen tɛ koyi dɔw finnen don kirikirikiri b'a fɔ wɔlɔfɔ nin bɛɛ ba bilen koyi kɛlɛ in bɛ min f'i ye siya bɛɛ b'a la o ye tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ n'olu minɛna a caman bɛ minnu yɛrɛ ye junganikaw de ye olu yɛrɛ bi janfa la sabula terrorisiw k'u bisimila k'u dumuni ka dɛmɛw fɛ k'u dogo min bɛ se k'a to k'an ka armée juguya k'an ka armée fa caman donn'o janfa la sɛbɛnnikɛla ko a ko faliba kulew kɛra dugu minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya Koro ani Bangasi mara la a ko fɛn min ye Mondoro Ogosagu ani Kolongo a caman bɛ ninnu de b'a ju la sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔdasi minnu fara Jungani a n'a lamini na bin kɛra sɔrɔdasi minnu ka mugu ni kisɛ ye k'u fa u m'a min u m'a bɔ maa wɛrɛ tɛ ninnu de b'a ju la sabula diɲɛ don o don n'i y'a mɛn mugu pɛrɛnna maa minnu bɛ mugu jugu don ninnu de don sɛbɛnnikɛla ko o tuma fɛn min ye maa caman ye u taara olu de sɔrɔ u bɛ ka dingɛ sen u bɛ ka mugu don o yɔrɔnin bɛɛ u y'u kɔfilɛ an ka sɔrɔdasiw la ni kisɛ ye kisɛ fililen an ka sɔrɔdasiw fana y'u jaabi u y'u jaabi fɛn min kɔni ye mugu ci o nana kɛ caman bɛ o tora sisi la kojugukɛla ninnu na n'o ye terroriste ninnu ye o kɔfɛ minnu bɛ n'u y'olu ɲɛnɛma minɛ o de ka ca u ye dɔw ɲɛnɛma minɛ bɔmu yɛrɛ b'u bolo e ka nin denmisɛnninw lajɛ bɔmu artisanal yede u bi pɔntikisɛ ni sojɔ nɛgɛ in fɛridisi ani fɛriduzu u b'o de tigɛ k'o tigɛ bolokɔni hakɛw la ka marifamugu ni fɛnw k'o la ka sɔrɔ k'a kɛ bidon kɔnɔ ka filijuru d'a la ka essence k'o kɔnɔ ye o tuma ka sɔrɔ ka taa dingɛ soni k'o don ka buguri yɛlɛ fili kun kan ni yɛlɛn'a kan n'a ko law ninnu ye tiɲɛnikɛlaw ye sɛbɛnnikɛla ko a k'u minɛna n'o camanba den ye o kɔfɛ fɛn min ye sɔrɔdasiw ye Jungani dugu yɛrɛ n'a lamini u nana laraweli daminɛ ni k'a fuyeli daminɛ u donna du o du kɔnɔ u ye du f'u ye n'i ma bɔmu ye du min kɔnɔ i bɛ marifa ye wali bɛ jihadisiw yaralen sɔrɔ so kɔnɔ yen min kelen f'i ye n'i ye attaque cayalen ye dugu o dugu la k'a fɔ attaque bɛ ka kɛ nin dugu la u binna sɔrɔdasiw kan nin dugu in na kana ɲininkali kɛ dɛ population bɛ janfa la ni population tɛ janfa la jihadisiw tɛ se ka na fiyewu ka na bin dugu kan wa dugumaw de bɛ janfa la dɛ Jungani ye siya jumɛn dugu ye de Jungani dɔgɔnɔdugu tɛ de a bɛ dɔgɔnɔ mara in na ye n t'a dɔn kɔni a ɲɛɲini kosɛbɛ n t'a dɔn ni filadugu don wala ni dɔgɔnɔdugu don mais a bɛ kadɔ jamana in kɔni ka ɲi Moti a ɲɛɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye nin wale min ni sɔrɔdasiw y'a kɛ maa caman bɛ olu kɔni ye alhamdulilayi fɔ sabula n'i ye Jungani kɔnɔna in ta k'a lajɛ tiɲɛniba kule min bɛ kɛ ye sanga ni waati maa minnu ni bɛ to maa minnu bɛ fa ninnu de b'a ju la sɛbɛnnikɛla ko u ta fila n'u cɛtigɛ sabula u minɛlen bɛ ni k'u fara ɲɔgɔn kan k'u bolo k'u ku ye sɛbɛnnikɛla ko o tuma u bɛna taa latɛmɛ kiiri tigilamɔgɔw ma sa ani jamana yɛrɛ a kɔlɔsilibaw ma olu k'u ɲininka u ka ka ɲininkali busamisɛn gwaw la ko tɔ ye min ye a n'a jukɔrɔla ye min ye n'u b'o fɔ o tuma u bɛ sɔrɔ k'o da kɛnɛ kan maa min minɛna yɔrɔnin na a ka ca ni terroriste maa 30 ye fɔ tan u y'u bɛɛ minɛ dɔ ka kuma tɛ de ko 2020 ni Ala sɔnna ma fiɲɛ kura bɛ wuli jamana in kɔnɔ Ala k'o kɛ nin ko in bɛ ban pewu Ala k'a ban yarabi kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pub
k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Bois Jabate, Namu. i bolo don. Jansudu bonye o laban ye boli ye. Siga t'a la. Ne bɛ n tigɛ don. Jansudu min ye an ka kɛlɛkɛcɛw. I n'a fɔ i bɔra k'i da la sa ma sisan don o don malidenw an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye. Tiɲɛ. Armée malienne na. Jansudu u bɛ se ka nin dagajugu in ta ka bɔ an dala cogo min na. Nka fasiriba ko a ko jɔrɔna ko dɔ bɛ sabu min ye taji mun bɛ kɛ sɔrɔsiw ka mobili kɔnɔ. Jansudu ko yera ka feere station dɔ la n'o ye station ɲɛtaw ye. Subuhu. Allahu akubaru. Station jumɛn? Station ɲɛtaw. Ayi u fili la. Station ɲɛtaw min filɛ. E m'a sɛbɛn. Dɔ tɛ nin ye ne ka so sira la ha. E m'a sɛbɛn ne m'a sɛbɛn. Ɲɛtaw kelen kelen. Bisidi Sɛnpara ale de y'a sɛbɛn. Taa ni ye. Jansudu fasiriba ko a ko ni ɲuguɲugu réseaux sociaux kan a filifililen bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. A ko siga kɔni tɛ min na nin ko in kɛra tigɛ tali ye. I b'a ye k'a fɔ min ye sɔrɔsiw ka taji ye. Sɔrɔsiw ka taji sabu jiginna bɛ ka kɛ sɔrɔsiw la. Jansudu yɔrɔ dɔ bɛ yen k'u tɛ ka se yen. U tɛ ka se yen a baara ta sɔrɔsi caman kɔni fana bɛ k'i dama sumɛ. Ni k'a yira k'a fɔ taji tɛ kɔni bɛ olu la kɛnɛ kɔnɔna la. Ni taji tɛ mobili kɔnɔ mobili bɛ se ka boli cogo di. Ni taji tɛ mobili kɔnɔ maa minnu bɛ ka se ka tɔɔrɔ jugu ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ u bɛ se k'olu nɔrɔ gɛn cogo di. A min ye taji ko ye an ka jamana in kɔnɔ. Jansudu i b'a ye k'a fɔ taji min kan ka kɛ an ka sɔrɔsiw kun ko bɛ ka yɛlɛma maa wɛrɛw fɛ ni ka t'o wari minɛ k'o bila u kun. Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na. Jansudu min kɔni ye sɔrɔsiw ka citerne dɔ ye. Fasiriba a y'a yira k'a fɔ nin kunnafonidi bɛɛ lajɛlen kɛra min ye sadi Dr Umaru Mariko ale fɛ sabu ale min ye sadi ɲɛmaaba ye a ye kunnafonidilaw wele ni ka kankɔrɔta ni kuma ye o tuma ko lakika don k'u k'a ko sɛgɛsɛgɛ. Fasiriba ko a ko min kɔni ye kuru dɔ ye falajɛ kuru in kɔnɔ min ye sɔrɔsiw ka citerne dɔ sinna ka na daliba dali kurutigi o de ye Alpha Gambi. Alpha Gambi citerne kɔni jɔlen citerne wɛrɛw de sinna ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni kana taji yɛlɛma olu kun. O kuma taji min yɛlɛmana olu kun sɛgɛsɛgɛli baaraw bolodara maaw y'u dɔdɔlima ni k'a lajɛ a yirala k'a fɔ taji minnu bɛ ka yɛlɛma k'a bɛna taa yɔrɔ min na o de ye station ɲɛtaw ye. Min ye station ɲɛtaw ye. Armée ka taji. Min kan ka kɛ sɔrɔsiw k'u ka moto n'u ka mobili kɔnɔ dɛ. Kuma cɛjugu ye bi koyi. Lakibaru Allahu akubaru. Jansudu fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na an ka kɛlɛkɛcɛw an bɛ fɛ u ka jaabi minnu di an ma u bɛ se k'o di nin kan in kan wa. Biɲɛkɛla ɲinina sen bɛ biɲɛkala kan u bɛ ye wa. Maa minnu kan ka sɔrɔsiw dɛmɛ maa minnu kan ka k'u kɔkɔrɔmadonbaw ye an ka tɔrɔmɔ wariw impôt ni taxes bɛ kibaru ɲɔgɔn kan ko k'a di an ka kɛlɛkɛcɛw ma maa wɛrɛw de bɛ wuli ŋaniya ɲumantigiw min ye nafolo k'a bɔ k'a di. Jansudu i b'a ye k'a fɔ effort de guerre nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra an ka jamana in kɔnɔ nka ko wari minnu bɛ bɔ dɛ k'a tɛ se a seyɔrɔ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Fasiriba ko Mali kɛlɛkɛcɛw olu ka sanyɛlɛma seli n'o ye 20 janvier ye an n'o cɛ tɔtɔra tile 4 bɔɲɔgɔnko min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye u bɛ kɛlɛjugu kɔnɔna la kɛlɛjugu min don o kuma kankɔrɔtalen don an ka sebaaya sɔrɔ nka k'an bɛ sebaaya sɔrɔ k'an to yuruguyurugu la wa. A ko nafolo mun kan ka don sɔrɔsiw la o tɛ don a donda la baara mun kan ka boloda o tɛ k'a kɛcogo la. Jansudu o kuma malidenw kɔni an b'an da de diɲɛ ma don o don an bɛ ka dugawu de kɛ sɔrɔsiw ye nka nafolo bɛ bɔ maa minnu jufa kɔnɔ ka taa n'a ye sɔrɔsiw fɛ yen a ko k'u bɛ kɛ jamana in janfa ko ye a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di. Dr Umaru Mariko a y'i kankɔrɔta a ka kunnafonidi baro la a ko maa 800 fana gɛnnen don ka bɔ armée la maa 800 min gɛnnen don k'u k'u cogo dɔn dɛ n'i ye mɔgɔ former marifa la ka tila k'a gɛn manamanako la k'a gɛn o kuma a jo b'a la sa wa a jo t'a la wo ko maa 800 ka ca o kuma ni sɛgɛn y'u minɛ Jansudu ko hakilina jugu bɛ n'u la dɛ Mariko ko ten dɛ maa 800 ka ca dɛ a ko an bɛ waati min na ko bi mɔgɔ 800 de gɛnnen don ka bɔ armée la malidenw tɛ min kalama. Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na maa 800 na yaasa banmanciw kana caya an ka sigida kɔnɔnaw la o kuma k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni maa 800 k'u ka segin fini na tuguni. Dr Umaru Mariko a y'a yira k'a fɔ Jansudu min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye u bɛ tɔɔrɔ jugu kɔnɔna la nafolo mun kan ka don u la k'a tɛ ka don u la o kuma ko jalaki bɛ bila jɔn de kɔrɔ. Ɲininkali jamana faamaw dɛ jalaki bɛ bila faamaw de kɔrɔ maa minnu bɛ commandement kunna maa minnu bɛ direction des hydrocarbures et du matériel maa minnu bɛ état major kunna olu de bɛ ɲininka dɛ. Voilà. Ah oui. Chaîne ko de do. Parce que n'aw y'a bɔ k'a di n'a ma se a seyɔrɔ la vous êtes responsable. Voilà. C'est aussi clair que ça. Ni mɔgɔ min dun nɔ ye fɛn kelen ye e bɛ armée ka taji ko kunna e ye citerne ni hakɛ in di a sera a seyɔrɔ la a ma se a seyɔrɔ la e bɛ ɲininka dɛ.
a sera yɔrɔ min na olu ka décharge o kan ka lajɛ chaque jour an ye ni quantité bɔ ka taa n'a ye aw minnu y'a taji ninnu réception kɛ aw ka décharge o de kan ka segin chaque jour ko in ɲɛ kan ka ɲini a bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ de a bɛ se ka kɛ dɛ hali taji bɛ taa di minnu ma ɲɛmɔgɔ minnu ma terrain kan olu bɛ ye janfa la sira fɛ u bɛ taji kun o fana ye tiɲɛ ye o bɛ se ka kɛ o tuma u bɛ décharge fu bila k'a fɔ a sera ka sɔrɔ a ma se ko in ɲɛ de kan ka ɲini ça c'est extrêmement dangereux wari nɔfɛ ka jamana feere n'i ye k'i ka jamana feere wari nɔfɛ e kelen ka wari ka bɛɛ bila dingɛ kɔnɔ sɔrɔsiw bɛ ka sa don o don olu ni n'o joli wari o de b'i bolo i b'o dun k'i yanga n'o ye nin ye cɛya ye station ɲɛtaw ka bɔ ka ko in ɲɛfɔ an ye u ka ɲɛfɔ dɛ n'o tɛ a dar'u la dɛ Fasiriba ko John Seydou siga kɔni tɛ min na min ye Bisidi Sɛnpara a y'a jira k'a fɔ Faransikaw bɛ nisɔndiya fɛn fɛn la an ka jamana in kɔnɔ wa ko n'i y'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi u nali min kɛra kɔn na ni kana banmanciw lasegin o tuma ko de nisɔndiya b'u kunfɛ o don in kama u ka drapeau maa min tun bɛ ɲɛmaa la n'o ye François Hollande ye ale kɔni nisɔndiya belebeleba kɛ wa ale yɛrɛ y'a kankɔrɔ ta koyi a ko Mali ye juru min don Faransi la ni k'u bɔ bolo la o tuma siga kɔni t'a la deuxième guerre mondiale i b'a ye k'a fɔ ko nin y'o juru de sarali olu fɛ o tuma ko Mali ka juru tun bɛ Faransi la k'u y'u ka juru sara a ko n'i y'o kumakan in lajɛ Faransi bɛ k'i disi gosi n'o de ye koyi k'a jira k'a fɔ k'u fana ye Mali bɔ bolo la a ko u ye Mali bɔ bolo la kunun ka tila ka Mali don bolo la bi an na se ka to nin ko in da fɛ kudayi wa kunnafoni filɛ an ye min bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Mali flash Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'a ka sɛbɛn ye jɔnni de b'a fɛ ka dugubila da ministre Chorno Umar Asi Diallo la diinɛ ministre sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ se k'a fɔ ko Chorno Umar Asi Diallo ko man di n ye nka k'a fɔ a bilara baara min na a tɛ k'a kɛ ka ɲɛ wala baara min n'a bilara la a t'a ɲɛdɔn i ye nkalon tigɛ sabula fɛn min ye cakɛda in ye kab'a sigira ministre ma n'a la min kɔni ye galabu ani nifiya la ka Chorno Umar Asi Diallo bɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Chorno ye kuma bɛnnen b'a da a kɛwale bɛnnen b'a la sabula n'a taara silamɛw ka kɛnɛ kan a bɛ kuma minnu fɔ ani taabolo minnu b'a la diinɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ bili haki Chorno kɔni silamɛ don limaniya jɔn don n'a taara kerecɛnw fɛ yen an ye kelen ye an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la an bɛɛ bɛ ala kelen na n'a ye kerecɛnw ka complet uniforme don ka t'i sigi a kɔni tɛ bibiliw kala nka i b'a dɔn k'a fɔ a dusukun na a ye diinɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye fo ka da fɛn min ye malidenw bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ laada kɔrɔtigilamaw a ma nin si lafili sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ta k'a lajɛ fɛn min ye ministre min n'a nana ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kala ɲɔgɔn na ka bɛɛ lajɛlen hakilina kɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko Chorno Umar Asi Diallo ka b'a bilara ministre so in kɔnɔ a y'o kɛ o de kama gouvernement fɛn o fɛn dɛmɛna jamana faamaw ni premier ministre minnu dɛmɛna olu y'a dɔn k'a fɔ bili haki Chorno Umar Asi Diallo a bɛ baara min na a ye baara in ɲɛdɔn o tuma a ka to a nɔ la nka fɛn min ye baara n'a gɛlɛya nadon don sabula baara kura minnu n'a kalifara Chorno Umar Asi Diallo la jamana faamaw fɛ o de ye diinɛ waajulikɛlaw ka taa fara fɛn min ye misirijɔlaw kan a ɲaamilen bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ kɛ waajulikɛla ye an dun bɛ terroriste kɛlɛ la bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ kɛ misirijɔla ye misiri ninnu jɔkun ti dɔn u jɔyɔrɔ ti dɔn u jɔ wari ti dɔn o tuma an ka fɛɛrɛ kɛ silamɛya kana taa lanɔgɔ silamɛya tɔgɔ kana taa tiɲɛ kana taa kɛ ko lagosilen ye o tuma minisiri y'a ɲini silamɛw fɛ u ka sigi kɛ min bɛ se k'a to fɛɛrɛ dɔw ka kɛ n'o tɛ fɛn min ye kojugukɛlaw ye u bɛn'u ɲaami silamɛya to a la ni k'an ka diinɛ lagosi an bolo sɛbɛnnikɛla ko o sigi ka fɔ n'o hakilina minnu jira la ɲɔgɔn na u taara bɛn a kan k'a fɔ fɛn min ye sariya ye f'o de ka ta sariya min n'a bɛ ta Chorno kelen ka ko tɛ diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen ani diinɛ dɔnnibaa minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen ɲininkana bɛɛ y'i fɛta fɔ o tuma o fɛta min fɔra o hakilinaw farali min kɛra ɲɔgɔn kan Chorno kɔni labanna k'o hakilina lasegin diinɛ ɲɛmaaw ma o tuma hakilina in filɛ nin ye a ye taa lajɛ n'aw fɛta ye min ye an ka sigi an ka kuma sɛbɛnnikɛla ko o hakilina min yira la diinɛ ɲɛmaaw la u y'a jira k'a fɔ i ye min kɔni sɛbɛn n'an y'o kuma fɔ nin tɛ taa anw jimi sira fɛ fɔlɔ dɛ o tuma ko in bila kɛrɛfɛ an ka sigi ka fɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko Haut Conseil islamique o min ye alisilamɛw bɛɛ lajɛlen kungo fɔyɔrɔ ye olu ye sɛbɛnni kɛ AMIP l'imama ka taa fara groupement des leaders spirituels musulmans ka na fara UNAFEM kan ani UJMA ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra ka sɛbɛnni kelen kɛ k'a ɲini minisiri fɛ a lajɛ nin ko in ka sonsoro sabula jamana bɛ dabolo min kan kuma in n'an ko an b'a kɛ n'Ala ma jɛ k'a bɛ taa kɛ tiɲɛni y'an bolo
sɛbɛnnikɛla ko kuma in fɔra yɔrɔ min na a bilara ye sabula cɔrɔnɔ ti dɔwɛrɛ ɲini alisimɛw yɛrɛ ka baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min ko in bɛ se ka jidi cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko silamɛw fana y'a faamuya u y'a dɔn k'a fɔ minisiri maa lawuli juguman kama sabula u ko a k'a bila a ko a y'a bila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o bilalen kɔfɛ maa dɔw de fana bɛ minnu bɛ cɔrɔnɔ ɲɔyɔrɔ nɔfɛ minnu kɔni t'a fɛ cɔrɔnɔ yɛrɛ ka ye baara in na olu fana wulila san caman vérificateur ka rapport kɔrɔ min tɛmɛna u taalen b'o rapport de labɔ bi k'a fɔ cɔrɔnɔ ye wari dun i ye ko ye wa Mali tɛ ko in bɛ taa ne o parce que dɔw y'a dɔn ministère in olu b'a ko a mɛnna olu m'a sɔrɔ k'an to senkɔrɔma cɛ in na o tuma ni nin kɛra cɔrɔnɔ ni silamɛw cɛ olu b'a fɔ nin y'a kuma ye dɛ an ka rapport kɔrɔw labɔ ne kɔni ti dɔwɛrɛ dɔn ne ti cɛrnɔ dɔn nka n b'a ka kɛwale dɔn cɛrnɔ i bɛ se k'a fɔ k'a man di ye nka ministère in kɔnɔ baarakɛla don dɛ wa jamana mɔgɔ b'o de la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi fɛn min ye minisiri Cɔrɔnɔbilenni ye Cɔrɔnɔ ko ni baara ka ɲɛ a bolo jamanadenw dalen b'a la a ma fiɲɛ foyi kɛ hakilina tali k'a fɔ silamɛya ka lakana fɛn min ye wajuli ye ani bato kɛcogo ka lakana yala o hakilina tali ni maa min y'o kuma fɔ i ye kuma jugu fɔ jamana kɔnɔ wa i ye min jira silamɛw la n'u ko an ti sɔn a ma a bila in fɔlɔ i y'a bila ye yala i ye kojugu kɛ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye vérificateur ka rapport min yɛrɛ n'u b'o kuma fɔ o ko jɛlen bɛɛ sabula waati min vérificateur bi sɛbɛnni kɛ o y'a sɔrɔ hiji musaka minnu dara kɔ kan o sɛbɛnfuraw ti bɔ Mali la u bɛ bɔ jamana wɛrɛw de la ka na o tuma Cɔrɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnfuraw fara ɲɔgɔn kan ni k'a ɲini a ka waribondigi fɛ a k'a bɛɛ lajɛlen lase vérificateur ma o y'a sɔrɔ sɛbɛnni kɛra ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔw de bɛ k'o dossier ta bi k'a f'u b'o yuguyugu k'u b'o kɛ kɛlɛbere ye ka don alisilamɛw ta in na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye jɔyɔrɔ ɲini o ye tiɲɛ ye nka ko dɔw bɛ n'a y'a ɲagami ɲɔgɔn na a bɛna kɛ sababu ye ni ka jamana bila bilisa la Ala m'an kisi o ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Mali flash kɔnɔ a ka bi bɔli la an ka dege min o ka kɛ n bala cogo bɛ di Jean Soro ne bɛ n tigɛ don la lettre du peuple jamanadenw ka bataki fasiriba n'o ye Jean Goyita a ko ŋaniya min sirila MDM fɛ Jean Soro ŋaniya ye a baara daminɛna ka ban mouvement démocratique malien tile kura maa minnu ka hakilina don Jean Soro o de ye kunu maa minnu tun ye URD ale tɔnden ye commune 6 la a ko siga kɔni tɛ min na fɔɲɔgɔn kɔ o de kɔni nana kɛ URD ale ka tɔn jamakulu cɛla o de nana kɛ sababu ye ni ka farafarali kɛ fasiriba ko sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 11 cité des enfants na ɲamakɔrɔ a ko min ye lajɛsoba ye a fara tɛntɛntɛn i b'a fɔ ko dakɔnɔ ɲɛ baara min tun bolodalen bɛ o de ye ka wele bila jamakulu ma jama min u kana seereya ni k'a ye n y'a mɛn siɲɛ kelen o ka fisa n y'a mɛn siɲɛ 100 baara min kura min bɛna boloda baara in o ti dɔwɛrɛ ye kunu anw de tun ko k'an ye URD o tɔnden ye o kuma bi an ye an tɔgɔla jɛrɛjɛkulu sigi an yɛrɛ ye n'o ye mouvement démocratique malien tile kura a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na fasiriba ko n'i ye a lajɛ min ye fɔɲɔgɔn kɔ ye Yɛrɛ Seydou o de kɔni nana section ale yɛlɛmali ale ni sous section commune 6nan kɔnɔna la min ye parti ɲɛmaaba ye n'o ye honorable député Soumaïla Cissé o kuma ko ale ma jɔ a jɔyɔrɔ la o de kɔni nana kɛ ni samasamani ye samasamani a barika bonyara kosɛbɛ a bila n t'a bila fo ka taa se min kɔni ɲɛna wolomali o nana k'a ko la ni ka nisɔndiya ta ka dɔw sɛgɛrɛ ni ka dɔw to yen maa dɔw kɔni y'a ye cogo min na o de ye an bɛɛ lajɛlen kɔni ye tɔn kelen maaw ye ni ka dɔw ta kulu kɛ sanubereni ye ni ka dɔw kɛ maa mangoyabatɔ ye mun de bɛ o ɲininkali o jaabi ma sɔrɔ maa si bolo caman kɔni y'a yira k'a fɔ n'a dumaya k'a fɔ section kɔnɔ anw de ye jamatigiw ye o kuma anw kɛmɛ bolokɔfɛfɛnw ye o kuma an fana k'an ka kanubaga an ka bɛɛ lajɛlen ta ni ka kuru k'a da kɛrɛfɛ an k'an ka hakilina kura ta Jean Soro o de nana ni tɔn kura sigili ye o kuma ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka bɔ URD ale tɔn kɔnɔna la an bɛ don min na ko bi jɛrɛjɛkulu in o kuma min kɔni URD section commune 6 a fanga dugara fo ka taa fɔ a tɔ ten sabu a nimayɔrɔ a tulomayɔrɔ tun ye maa minnu ye Jean Soro olu de talen filɛ nin ye ni ka t'u dɔgɔnatɔn sigi u yɛrɛ ye fasiriba ko Jean Soro n'i ye baara taabolo lajɛ min ye an ka jamana bɛn ni keleya basigi ni politiki baaraw bɛ se ka sabati cogo min na i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ bila o minɛn nin kɔnɔna la u y'u nin don politiki baara la maa minnu bɛ ka baaraw boloda ni ka fara olu kan a ko siga kɔni tɛ min na maa 4 olu yɛrɛ fana bɔra au conseil des collectivités la i b'a ye k'a fɔ maa minnu kumana olu tɔgɔ la o de ye Amadou Sawadogo a ma
nɔgɔ to kuma la ko ye a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ ni k'a sara da k'a yira k'a fɔ olu ka tɔn in tɔn belebeleba don o tuma min ye olu bɔra tɔn min na a m'o fana dogo n'o ye URD a ko bɛnbaliya farafarali min ye ɲɛnawolomali wa k'o de ɲɔ ɲalen bɛ o de kumu kɔnɔna la olu ka minɛnw cɛ k'o bɛ tɔn min kɔnɔ maa minnu bɛ fɛ ka jamana masakɛya ɲini ko abada man ka k'o tɔn kɔnɔna la a ko olu ta kun filɛ a k'o siga kɔni tɛ min na u ka baara kuraw daminɛna ka ban sabu gili donnen bɛ an ka jamana komini marayɔrɔ 6 ani ɲɔgɔn cɛ wa n'i y'a lajɛ k'u ka ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ dɛ o de yanni san 2020 bɛ kun cɛ k'a daminɛ Kayi ni ka taa bila fo Menaka Yɔrɔ Seydou u ka cakɛdaw min y'u ka section ye o ka sɔrɔ nin kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min kɔni ye mankan ye sa k'a bɛɛ lajɛlen daminɛna yɔrɔ min na o de ye Alu Kulubali n'ale ye commune 6 maire Gale i b'a ye k'a fɔ 2016 o campagne kɔnɔna la ale ye fili baara minnu kɛ n'ale taara ka bɔ yen maa min dalen b'a kan o de ye Boubacar Keita ye Boubacar Keita sigilen Yɔrɔ Seydou o kɔni ma bɛn don mɔ samasamani baaraw nana o kɔnɔna la fo ka taa bila min na farali la Fasiriba ko siga kɔni tɛ min na Boubacar ale de ye premier vice président ye wa ko maa don denmisɛnnin don jamatigi don a ko a n'a ka denmisɛnniya a ko siga kɔni tɛ min na jama farali ɲɔgɔn kan ka taa bila politiki a kuma dumani fɔ ani a baara yɛrɛ kɛwalew la a ko min kɔni ye commune 6nan ye u ka tɔn ye a bɛna fanga belebeleba sɔrɔ Fasiriba ko jamakulu mun b'a la an bɛ don min na ko bi u ka bureau o de ye maa 100 ani maa 23 bɔɲɔgɔnko min ye cɛ ye o ye maa 83 ye muso o ye maa 40 ye a ko min kɔni ye denmisɛnnin galabu dumanw ye ka taa bila maakɔrɔbaw la nin bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to mouvement démocratique Mali tile kura ale bɛ se ka kɛ sanu bereni ale ni sana yɛlɛnfɛ ye an ka jamana in kɔnɔna la a ko su mun bɛ diya kabini fitiri b'o taabolo dɔn baara in a koromokari la don min na Yɔrɔ Seydou a kɛra nisɔndiya kɔnɔna la min ye denmisɛnw ye u y'u ka kanubaga yira Yɔrɔ Seydou min ye denmisɛnw u y'a yira k'a fɔ olu ka tɔn u danbɛ ɲɛmaw la maa min yɛrɛ kɔni kɛmɛ a ɲɛmaba ye Yɔrɔ Seydou i b'a ye k'a fɔ ale ye maa ye danna bɛ maa min kan o tuma denmisɛnw u y'a yira k'a fɔ olu kɔni na t'u kɔ kudayi u mana kuma fɛn fɛn fɔ ni ka u ka kumakanw ka bɛɛ lajɛlen lamɛn Fasiriba ko a ko min kɔni ye jarajakulu kura in ye baara minnu daminɛlen filɛ nin ye a ko baara in kɔni k'a bɛna kɛ sanayɛlɛnfɛn duwawu minnu kɛra a ko duwawu ninnu tɛ bin ko ye o tuma k'u bɛ jɛ ka duwawu de kɛ min kɔni jamana in Ala k'a basigi Ala ka jamana in kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen sago ye fitinɛ ni bɛnbaliya fɛn fɛn bɛ an ka jamana in kɔnɔ Ala k'a cɛ ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ Maliba in bɛ se ka diya cogo min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ lettre du peuple kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajabate ne bin tigɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant o don Fasiriba n'o Yusufu Kamara ni y'a ka sɛbɛn ye Yusufu Kamara ko ni bolokoli ma bɔ Bilakoro ka mɔgɔw kan ka segin a ma a ko an ka taa dugura kɔrɔ kɔkɔ fɛn min ye dugukolo ko gɛlɛya o kɛlen bɛ ka sigida dɔw maaw bila ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maa 200 ani kɔ olu bɛɛ lajɛlen de kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka fara ɲɔgɔn na ka kɛ tɔn ye sabula gɛlɛya y'u sɔrɔ gɛlɛya min n'a kɛra dugura kɔrɔ o bi Bagineda commune fɛ Sabalibugu kurani o kɔfɛ coyi sɛbɛnnikɛla ko u ye sigi kɛ sigi min n'a kɛra a ma tali kɛ dɔwɛrɛ kan maa 200 min bɛ n'olu ye wuli ka jɔ kɛ n'olu ka dugukolo dir'u ma Bagineda mairie fɛ o tuma olu ye wuli ka jɔ kɛ u ka dugukolo ni hakɛ fɛn fɛn ka kan u y'a dafa sɛbɛnnikɛla ko waati min n'u nan'u ka nafolo don dugukolo la maa wɛrɛ de nana o nana bɔ ka na ni sɛbɛn dɔ ye o ye Baro Kulubali tɔgɔ dɔ ye ka maa dɔ bila tuguni maaw bɛɛ k'u ka so jɔ dɛ ale nana ni géométre wɛrɛ ye k'o bila ka yɔrɔ morcelle kura ye plaki bɛ ka don maaw ka terrain ɲɛfɛ tun sɛbɛnnikɛla ko a ɲaamina tigi kuraw ani tigi kɔrɔw fɛn min kɔni ye ni maa filaw nana karaw kɛ ɲɔgɔn na o tuma fɛn min ye dugura kɔrɔ kɔkɔ sigiba ninnu u ye ɲininkali kɛ nin ko in ju bɔra min géométre min nalen bɛ ka n'a fɔ k'a bɛna baara kɛ o y'o ɲininka jɔnni ye bila ka na a ko Baro Dunbiya tɔgɔ dɔ bɛ yen o de y'ale bila ka na k'ale kana ka na yɔrɔ morcelé a ko yala e t'a kalama k'a fɔ fɛn min ye mairie ye o ye yɔrɔ morcelé papier bɛ anw bolo ka ban an ka permis a n'an ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kumaw nana ta ɲɔgɔn kan o tuma ko in ɲɛ ka ɲini ji ɲɛma jɔlen na sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔ in kabi san 2002 a morcellement kɛra 2002 a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Seku Kulubali ye o de ye wuli ka jɔ kɛ o ye géométre ye mairie y'o de ta ni k'o bila morcellement baara la o ye morcellement kɛ ka papiers bɛɛ lajɛlen bɔ ni k'a di mairie ma o tuma maa minnu n'u hakɛ ka kan n'o ye dugurakɔrɔ dugutigilakaw ye u niyɔrɔ dir'u ma maa minnu yɛrɛ bɛ n'o yɔrɔ sigibaa fɔlɔw ye u ta dir'u ma o tuma fɛn min ye sanbaa kusa ninnu ye sa n'o ye maa 200 ninnu ye olu kɔni ye yɔrɔ sɔrɔ a jɛlen yɛrɛ la ni k'u sigi yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla
sɛbɛnnikɛla ko k'a ta 2002 la kana bila bila maa ma ye maa ninnu nana ka n'u ka so jɔli daminɛ waati min na Baro Dunbiya tɔgɔ dɔ kɔni ye maa bila ka na k'a fɔ ko yɔrɔ kuru bɛɛ y'ale fa ta ye han. Bisimilahi hectare joli hectare tɔ kɔni o ye kuma wɛrɛ nka du 200 in a ka jɛn o kɔ a ka jɛn o kɔ dɛ. sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ n'olu ye so jɔ maɲumako da de don u y'u débrouiller ka so in jɔ jigiya t'u ye cogoya t'u bolo o tuma u ye kulekan bɔ u taara dugutigilakaw fɛ yen dugutigilakaw ko yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen ye anw de ta ye wa an ko mairie k'a morceler n'aw y'a sɔrɔ mairie ka sira fɛ aw ka yɔrɔ jɛlen bɛ nka Baro Dunbiya ko ale fa de ta don. ale fa de ta don sɛbɛnnikɛla ko tigiya ko o samasamali kɔni o bɛ senna an bɛ don min na i ko bi nka minnu bɛ n'olu ka so jɔlen bɛ olu ko ale ni karisa ta don karisa ta tɛ olu t'o kɔ olu ka so de jɔra o tuma fɛn min ye jamana faamaw ye u bɛ min kɛ o k'o kɛ gɛlɛya kana olu sɔrɔ u ye sɛbɛnni kɛ ka ci minisiri min bɛ marabolokow kunna ani fɛn min ye minisiri min bɛ dugukolokow kunna n'o ye domaine ye ka tila ka laban ni ka kiiri minisiri k'o ladɔnniya o tuma olu kɔni di se tigi ɲini karisa bɛ kɔnna ye karisa ma kɔn ye o t'olu ka sira ye olu bɛ min ɲini anw y'an ka so jɔ ka ban jamana de ye sɛbɛn d'a ma o tuma an kana bɔlɔ an ka nafolo la. sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi maa caman bɛ minnu ye so jɔ ni se t'u ye dɔw ye juru ta banque la dɔw yɛrɛ y'u débrouiller ka ko suguya bɛɛ lajɛlen de kɛ min bɛ se ka t'u ka so jɔ n'a fɔra k'a fɔ ala ni fɛn min ye dugutigiw ani maires ka bɛnkanw ani fɛn min ye forotigiw ka kumaw ye o bɛna kɛ sababu ye ni k'olu kɔlu ka nafolo la u k'a kan ka jateminɛ o tuma fɛn min ye jamana faamaw ye u k'an ka wuli ka jɔ de kɛ ni k'u da don nin ko in na kosɛbɛ sabula fɛn min ye Kati préfecture ye olu kɔni u ye lettre ci nin bɛɛ lajɛlen man ka u kumakan mabɔ o tuma fɛn min ye ni maa minnu ye jɛkulu min kɔni ye wuli ka jɔ kɛ n'olu kɔni bɛ nin ko in ɲɛfɛ u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye jamana faamaw ye u k'an ka jateminɛ kɛ ko in kɔni a ji kana taa bɔ olu da sabula ni fili kɛra fili bɛ ɲini dugutigilakaw ani mairie de ni ɲɔgɔn cɛ olu nɔ tɛ foyi la kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnsuru ne bɛ tigɛ don kabako Fadunuya Fafarankaba an ka taa Yanfoyi la mun bɛ Jɔnsudu Jalafara min ye nin kamalen ye k'a y'a yɛrɛ fa muso nɔfɛ o kɛra dɛ subhanallah muso bɔlen ba in na o kɛra dɛ fulakɛ y'a yɛrɛ fa muso nɔfɛ fila Sangare de ko dugu jumɛn Jalafara Yanfoyi la o ye wasolo ye i burana don o ye burana don dɛ i burana don i cogo dɔn sɛbɛn kala i sen da yɔrɔ dɔn Jɔnsudu Fasiriba ko a ko nin kamalen n'ale tɔgɔ ye ko Sulemani Sangare Sulemani Sangare a si tun bɛ san 40 ani san 8 na Muluku Solo kamalen calancalaki don a nisɔn ka di waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ye Sulemani Sangare ale kɔni nana bɔ muso dɔ nɔfɛ Jɔnsudu o furu kɔni o sirila furu sirili o tuma an bɛ waati min na nin y'o san 6 ye muso bɛ bɔ min o ma fɔ yan dɛ sikɔrɔlen wa bɛrɛbɔgɔla wa soloba de o na k'e ka hamina o na k'e ka hakilina ye dɛ n'a fɔra ko maa min bɛ Yanfoyi la o kɔrɔ ko muso bɛ tɛ bɔ yɔrɔ la wasolo don wasolo a tɔ ɲuman caman bɛ yen i bɛ taalen tuguni kɛ ayi n m'o f'i ye dɛ n ko a tɔ bɛ yen o y'i sɔn ka ban o tɛ bɔli kɛ n ko a tɔ bɛ yen ŋaniya wɛrɛ b'i la ayi n bɛ ka sira de jiri la a tɔ bɛ yen jɔnni fulaw abada Jɔnsudu Fasiriba ko a ko Muluku Solo Sulemani Sangare Jɔnsudu a n'a furumuso ka sigi u bɛ o la san 6 kɔnɔna la u ka di min kɔni nisɔndiya badabada ye o b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye Solo ye keleyabatɔ don muso in a mana bɔ k'ale a bɛ taa butikini na Solo de bɛ taa don dɔ ma ni k'i kunda koko kunna min ye Solo ye tuma bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hali ni maa min ye tulonkɛ bila a muso la a b'o kɛ funufununi ye a bɛ ti kangari da ye a b'o kɛ kɛlɛko ye o tuma Solo ta juguyara damɛ min ye Solo ye a bɛ to ka kangari da a muso ye n tɛ nimɔgɔniya tulonkɛ la e ni jɔn tun bɛ ka kuma ma kangari de ye n'i y'i jɔ tuguni hali ka boloda ngana o yɛrɛ tɛ fɔ kuma dama o tuma Solo ka ko gɛlɛyara keleya ko t'o la dɛ nimɔgɔni kɔni n'i bɛ kuma i nimɔgɔmuso fɛ kuma bɛ wasabɔ ka n'i bolo d'a kan bolo man ka da o t'a la bolo man ka d'a kan dɛ hinɛ bɛ deli la o tuma ka n'i bolo d'a kan dɔw de fana bɛ nimɔgɔniya tulonkɛ dɔw b'a dama tɛmɛ dɔw b'a dama tɛmɛ o ye jaralakaw ni kɔnɛnakaw ye olu hakili man bon i kɔrɔkɛ muso hakili man bon musoko la kɔrɔkɛ muso tɛ se ka kɛ maa ta ye ko i kɔrɔkɛ de ta don ayi dɛ kɔrɔkɛ muso kɔni an bɛɛ muso don an bɛɛ muso don ko damatɛmɛ fana man ɲi dɛ kɔrɔkɛ muso kɔni o ye dɔgɔkɛ muso ye
o ye bɛɛ muso ye nka a kuma n'a a tulonkɛ danbe fɛn bɛɛ la o ye wasakɛ dala tulonkɛ ani dala kuma o ye wasakɛ nka ka tɛmɛ dan kan kɔrɔkɛ laban bɛ dimi kɔrɔ dɛ o tuma Solo ta tun ye tɛmɛ dan kan Muluku Solo kuma dama Jɔn Sedu ale ta ye keleya badabada banbali ye fasiriba ko min ye Solo ye a tɔ nana kɛ sa hali kuma t'a la muso a mana bɔ ni ka taa diɲɛ fan o fan fɛ Solo kɔni bɛ bɔ ni k'a ɲuwari kana kɛ Solo yɛrɛ dɛsɛ bɛ baara la o tuma min ye don dɔ ye n'o bɛnna janvier kalo tile 4 ma a tɛ taa foro la de Solo y'i senbɔ fɛn bɛɛ la muso in ka d'a ye kojugu o tuma Solo ka furakɛ n'a y'o ka kale kɛnɛ ye a n'o ka jabi funafununi ye a tɛ taa foro la o don ani o ka dasusula in ka a dabara in fin ten n'a ye ɲɔ ja n'a ye tigaw ja u kana wɔrɔ u kana tigɛ Solo bɛ to so fulaw ka musoko fɛnɛ k'i ban baara ma muso nɔfɛ o tɛ Solo kelen koyi lakibaru Solo Jɔn Sedu a ko Solo muso kɔni nana janvier kalo tile 4 Muluku Solo i b'a ye k'a fɔ nɛgɛ kaɲɛ 23 23 heures Solo sigilen bɛ Suna misigara jarati o t'a ɲɛ na muso don so kɔnɔ a sina ka girin ka wuli e kun taara min o ko kɔkɛ i ka ni dusu bɔ koyi ne tun taara n ka ciw de la e kuma su koran na i tun taara yɔrɔ min na de f'i ko fɔ n ye Solo y'i funufunu ni ka dimi Solo bɛ ɲini ka ci Jɔn Sedu min kɔni mankanmisɛnninw ye ani furumuso kɔni ye ɲɔgɔn dala minɛ fo bolo kɔni tun bɛna se muso ma maaw de donn'u ni ɲɔgɔn cɛ u ko Solomani o kuma a lajɛ sa i ka dɔ bɔ keleyaba in na dugu maa bɛɛ lajɛlen b'i ka keleya dɔn i tɛ sabali sinɛ Solo Jalafaraka bɛɛ b'i ka keleya dɔn Solo o kuma n'i tɛna muso sigi ɲɛkɔrɔ sa k'i ban baara ma muso kɔni tun sa k'a ka baaraw bolo da Solo kɔni tɛ sabali Sangare de wa Sangare Solomani Sangare i y'a Sangare dɔgɔnin don ministre le ministre de la communication porte-parole du gouvernement c'est son petit frère i ko ten i ni jamakan tɛ dɛ e m'a fɔ Sangare wa yanfolila mais c'est chez lui i kelen ka kuma don fasiriba ko Jɔn Sedu min ye Solo a n'a furumuso u tilalen ni mankan in na Solo kɔni dimi kojugu a filɛ nin ka bali de ka bɔ maa ma ta yɔrɔ dɔn muso kɔni y'i da sa a kuma k'a ka sunɔgɔ kɛ o kuma min ye muso kɔni ale hakili la sa Solo kɔni bɛ fɛ k'a ta juru sara sabu ale mɛnna kunfɛ o kuma nin ye Solo fɛnɛ tatɔla ye Solo kɔni taara sa tile 1 tile 2 tile 3 tile 4 dugulamɔgɔw bɛɛ lajɛlen wulila u ye Solo ɲinini daminɛ u taara Solo dulonni sɔrɔ u taara Solo dulonni sɔrɔ tu kɔnɔ a y'a yɛrɛ fa muso nɔfɛ keleya la Solo y'a yɛrɛ fa a ye juru don a kana a ye juru don a kana la hawla i ɲɛ taa dulonni la a ye Solomani bila o tuma muso de na to jɔn bolo yan sa a tiɲɛ ta b'a kɛ a ko tɔnna k'ale ko nin ye keleya ye ta a tiɲɛ ta ba e ko fila de don wa Solomani Sangare Solo ye nin gɛlɛya koyi an bɛ tile mun na maa b'i yɛrɛ fa tuguni nin ko in na wa muso ka ca nin ma n'aw ma bɛn hali bɔbɔw tɛ nin kɛ muso nɔfɛ kuma bɛ fulaw n'a ma sabali Jɔn Sedu i yɛrɛ fɛnɛ i sɔmɔna na ma in na i fɛnɛ sa kuma in a bɛ ka taa sa dɛ ne sɛgɛnnen de don koyi ne bɛ fɛ ka suspendre ne bɛ fɛ tile 2 ka di ne ma o tuma i tɛ fɛ i kɔrɔkɛ ka lafiya u ye juru bɔ a kan na a sara dugulamɔgɔw y'a dulonni ye a fununi dɛbɛ sabu tile 6 a dulonni don dugulamɔgɔw kɔni ye tulo de ci ni ka taa gendarme wele gendarme kɔni nana lajɛ k'a yira k'a fɔ kɔni Solo ye diɲɛ to nin y'a tile 6 ye min ye kɛnɛya tigilamɔgɔ olu ye constat kɛ min ye Solomani ye sa u ye su de ta k'a lajigin k'a bila dugumɔgɔw u ka wasa kɔnɔna la o tuma dugulamɔgɔw kɔni ɲininkali de kɛ ka furumuso ɲininka mun de ye Solo bila ka nin kɛ a ko dara sɔsɔ mun tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ Jɔn Sedu o kɔni u y'u pɛrɛn-pɛrɛn ɲɔgɔn kunna nka Solo bolo tun bɛna s'a ma Ala ni sigiɲɔgɔn ɲuman dɔw ka wulikajɔ la Solo bolo ma se ale ma tuguni o tuma Solo kelen filɛ k'i fusuka ka bɔ kɛnɛma dusu fɛ a taara a yɛrɛ fa kunnafoni filɛ an ye min bɔ kabako fa duniya fa farankaba dugu jara ale ka sɛbɛnni don Jabate muso ko a ma da hakili ɲɛna n'i y'a mɛn cɛ o cɛ da ko muso ko ma se nin na ale de ma se yen fɔlɔ n'o tɛ muso ko tɛmɛn'o bɛɛ kan wuli ka bɔ a kɔrɔ cɛ o cɛ mana f'i ye ko muso ko ma se nin na wuli ka bɔ a kɔrɔ e ta de ma se yen fɔlɔ n'o tɛ muso ko tɛmɛn'o bɛɛ kan jeliba b'a ye nin fɔ diɲɛ kɛlɛ belebele 3 musoko kɛlɛ denko kɛlɛ nafoloko kɛlɛ banna pewu wa musoko kɛlɛ de y'a fɔ o de ka jugu a bɛɛ ye dugu bɛ ci muso nɔfɛ min f'i ye nafolo bɛ ɲini muso nɔfɛ so bɛ ɲini muso nɔfɛ n'i ko den muso de bɛ na n'a ye a bɛɛ musoko kɛlɛ fɛn bɛɛ de y'o ye musoko kɛlɛ tɛ kodenni ye dɛ i ɲɛ bɛ diɲɛ ko in na a bɛ musow bolo koyi n'i ye diɲɛ tariku ni diɲɛ maanaw lajɛ a bɛɛ muso hali guerre mondiale minnu wulila an ka jamana kɔnɔ musoko de b'a jula koyi
wa kɛlɛ o kɛlɛ bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ taa yan fɛ an bɛ segin yan fɛ politique maaw ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ musoko b'a base la dɛ n'i ye musoko in bɔ a la tɔ bɛ dɛnɛ musoko in de y'a ko la giriman ye musow jamana in b'aw bolo dɛ an balakaw kɛlɛ ti ban musow a t'aw jɔ u jɔyɔrɔ la musow jamana in b'aw bolo dɛ aw ni yɔrɔ ye min ye aw fɛta ye min ye Ala ye bonya ni makama min d'aw ma a y'a labaara sa an balakaw ka du dilan ka sigida dilan ka jamana dilan a bɛ aw de bolo dɛ n'aw sɔnna a bɛ kɛ n'aw ma sɔn a tɛ kɛ dɛ ko caman bi kɛ cɛ la a ti kuma mɛ ni muso ka maso fɛ karisa e sɔnna nin ka kɛ e sɔnna nin ka kɛ ta e m'a dɔn nin man ɲɛ ni dugu jɛra cɛ ni fanga dɔ bɛ wuli o ko kama a donso bɛ yɛlɛma parce que a b'a dɔn n'a ma fɛn bɔ a la muso bɛ jigin a la wala muso bɛ tigɛ a la o dɔrɔn kama a bɛ kɛlɛ kɛ jango a ka baramuso wa jogo kelen bɛ na ni maa o maa ko nin bɛ se ɲɔgɔn ma ni ɲɛ b'a n'a muso la n jo b'a la n jo t'a la n b'a fɔ karisa yafa ma koyi sabu ni muso in bɛ e ti jo sɔrɔ o ayi wa circulation na i ni dɔ ka se ɲɔgɔn ma circulation na muso b'a kɔrɔ wa jigin k'a deli n'i y'a deli muso ɲɛna a b'a dɔn k'i ye se d'a ma a b'a dabila mais n'i y'i jɛma fo a bɛ taa laban polisi la muso ɲɛna i bɛ fɛrɛ k'a fa a tɛ segin a kɔ dɛ a tɛ segin a kɔ abada bɛɛ ka farin muso ɲɛna dɛ muso wa bɛɛ ye cɛ ye muso kɛrɛfɛ muso in tɛ kodenni ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma Wajabate waati kɔni sɛbɛkɔrɔ tɛ n kunna sɛbɛnfuraw banna o tuma fɛn min ye foli